जय जगन्नाथ बंधुगण आज आमे जानिबा 29 एप्रिल 2024 सोमवार दिन द्वादश राशि राशिफल विषय। एही दैनिक राशिफल चंद्रंको गोचर गणना को नहीं आधारित एवं चंद्रंको गोचर गणना आम जीवन रे बहुत प्रभाव पकई थाए। तो आसंतु सर्वप्रथमे जानिबा आजिर तिथि और राशि नक्षत्र विषय। आज होची 29 एप्रिल 2024 सोमवार बैशाख कृष्ण पक्ष पंचमी दिवा 7 घंटा 57 मिनिट गति षष्ठी। आज पूर्वाषाढ़ नक्षत्र रात्र 4 घंटा 43 मिनिट गति उत्तराषाढ़ नक्षत्र। आज धनुचंद्र अहोरात्र। आजिर सांवत्सरिक श्राद्ध षष्ठीर एकधिष्ट पार्वण। आजिर शुभ बेला प्रातः 5 घंटा 24 मिनिट रु दिवा 7 घंटा 7 मिनिट पर्यंत। आजिर सूर्योदय प्रातः 5 घंटा 24 मिनिट। आजिर सूर्यास्त संध्या 6 घंटा 18 मिनिट। आज तुला कुंभ पुरुष एवं वृष मिथुन और बिछा राशि महिला मानक घात चंद्र एवं मिथुन राशिर घात बार। आज निंब खाइबा निषिद्ध। तो बंधुगण आसंतु जानिबा आजिर राशिफल विषय। ता पूर्वरु आम चैनल को जो मैंने नुआ करी आछंती तले थिबा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतो और पाखरे थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतो काहेकि ना आमे अपलोड करिथिबा प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। आज आपणक भाग्य रे वृद्धि घटिबो एवं भाग्यर विशेष सहयोग मिलिबो। आपणक मनोबल रे मध्य वृद्धि घटिबो। नियोजित कार्यशैली आपणको सकारात्मक परिणाम प्रदान करिबो। समस्त कार्य समय रे पूर्ण हेबारु आपणको मानसिक प्रसन्नता प्राप्ति हेबो। अधिकारीगण आपणक कार्यर प्रशंसा करिबे एवं सहकर्मीक मध्य रे आपणक स्वीकार्यतार विकास हेबो। परिवारर पूर्ण सहयोग मिलिबो। संतान पक्षरु कोनोसी सुखद समाचार प्राप्ति हेबो एवं जीवन साथीक सहायतारु आपण समस्त लक्ष्य को सरलता पूर्वक प्राप्त करिबे। प्रेम जीवन रे नुआ उत्साह देखा देब एवं संपर्क को नुआ रूप देवार समय। पितांक पक्षरु मार्गदर्शन प्राप्ति हेब एवं आर्थिक स्थिति रे मध्य सुधार आसिब। व्यवसाय क्षेत्र रे मध्यम लाभर संभावना रहिछि। स्वास्थ्य अवस्था रे सुधार आसिब एवं मानसिक चिंता रे हानि घटिब। आज आपण ओं नमः शिवाय मंत्र जप करंतो शुभ फल पाइबे। वृष राशि आपणक राशि रो चंद्रंक अष्टम भाव रे गोचर रु किछि अप्रीतिकर समाचार मिली पारे। मानसिक चिंतार स्थिति रहिबो। कार्य क्षेत्र रे बुझी विचारी कार्य करिवार आवश्यकता रहिछि। गुप्त शत्रु ओ विरोधी आपणक विरुद्ध रे षडयंत्र करि पारंती किंतु निज भूल रु आपणको शिक्षा मिलिबो। परिवार रे कोनोसी अप्रिय स्थिति रु आपण आज दूरे रुहंतो। पितांक परामर्श आपणक पई सहायक हेब एवं जीवन साथींक सहयोग मिलिब। पारिवारिक खर्च कारण रु आर्थिक संतुलन बिगिड़ी पारि सेथि पई अनावश्यक खर्च रे नियंत्रण बजाय रखंतो। परिवार रे आर्थिक नियोजन रु ऋण भार रु दूरे रहिबे। निवेशित राशि रे क्षति हेबार आशंका रहिछि सेथि पई धैर्य सहकारे कार्य करंतो। असामंजस्य स्थिति क्षतिदायक साब्यस्त हेब एवं अर्थ देवा नेबारे सतर्क रहिबार आवश्यकता रहिछि। निज मान सम्मान और पद प्रतिष्ठार ध्यान रखंतो। स्वास्थ्य संबंधित समस्या आपणको विचलित करिब। विशेष रूप रे कोनोसी प्रकार एलर्जी ठारू सावधान रहंतो। आज आपण शिवलिंग रे जल अर्पण करंतो शुभ फल पाइबे। मिथुन राशि आज आपणक कार्य क्षेत्र रे लागि रहितबा समस्या रु मुक्तिर मार्ग प्रशस्त हेब। बंधु मित्र तथा सहयोगींक सहित मिसी भविष्यत योजना विषय रे विचार करिबे एवं समस्यार समाधान खोजिबारे सफल हेबे। पारिवारिक जीवन रे हस खुशी और सुख शांतिर वातावरण लागि रहिब। पारिवारिक दूरत्वर समाप्त हेब एवं परस्पर मध्यरे सहयोग और प्रेम भाव रहिब। व्यावसायिक व्यस्तता कारणरू परिवार को कम समय देवे किंतु परिवारर पूर्ण सहयोग मिलिब। प्रेम संबंध रे प्रगाढ़ता आसिब। श्वशुर घर पक्षरु संपर्क रे सुधार हेब एवं आर्थिक निवेश योजनार कार्य करिवा पई समय अत्यंत शुभ रहिब।
आर्थिक देवानेबारे विशेष सावधान रुहंतु। आपण अन्य व्यक्तिंक दृष्टिकोण को बुझिबार प्रयास करिबे। राजनैतिक क्षेत्र रे थिबा व्यक्तिंको विशेष लाभ मिलिब एवं स्वास्थ्य अवस्था शारीरिक स्फूर्ति तथा ऊर्जावान अनुभव करिबे। आज आपण सूर्यदेवंको जल अर्पण करंतु, शुभ फल पाइबे। कर्कट राशि, आज दिनर परिस्थिति आपणक पई अनुकूल रहिब। व्यवसाय संबंधित देखा दउथवा समस्या रे सुधार आसिब। चाकरी क्षेत्र रे स्थान परिवर्तनर अथवा नुआ अनुबंध रे हस्ताक्षर करिवार उपयुक्त समय। आपणक कुशल नेतृत्व को देखि आपणक कार्यभार रे मध्य वृद्धि घटिब। भवन और जानवाहन क्रय संबंधित कार्य रे जीवन साथींक सहयोग प्राप्ति हेब। परिवार संबंधित कोनोसी सुखद समाचार मिलिबारु मन प्रसन्न रहिब। पितांक सहयोग बा मार्गदर्शन रु आपण लाभवान हेबे एवं जीवन साथींक सहित संबंध रे सुधार आसिब। पारिवारिक सुख सुविधा रे आपण खर्च करिवे एवं आर्थिक स्थिति रे सुधार हेब। पूर्वरु अटकी रहितवा धन प्राप्ति हेबार जोग रहिछि। व्यवसाय रे आपण करितवा परिश्रमर सकारात्मक परिणाम प्राप्ति हेब। स्वास्थ्य संबंधित नियमर पूर्ण पालन करंतु एवं कोनोसी प्रकार यात्रा करिबा उचित नुहे। आज आपण गोमातांको खाइबाकू दियंतु, शुभ फल पाइबे। सिंह राशि, आज दिनटी विद्यार्थी छात्र छात्री मानक पई स्वर्णिम संयोग नेकी आसीब। एही अवधि रे आपणक द्वारा करा जाइथवा परिश्रमर आपणको उत्तम परिणाम प्राप्ति हेब। आपणक आत्मविश्वास रे मध्य वृद्धि घटिब। परिवारर सहयोग रु आपण कोनोसी नुआ परियोजनार प्रारंभ करिवे। मातांक सहित संपर्क रे सुधार आसिब एवं जीवन साथींक कार्य क्षेत्र रे उन्नतिर संभावना रहिछि। परिवार रे कोनोसी नुआ सदस्यंक आगमन कारणरु परिवेश आनंदमय रहिब। संतान पक्ष निज कार्य क्षेत्र रे सफलता हासिल करिवे एवं शुभ समाचार प्राप्ति हेब। आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे सुधार आसिब, किंतु अनावश्यक खर्च आपणक आर्थिक संतुलन को खराब करि पारे। रोजगार तथा व्यापार वाणिज्य क्षेत्र रे आसुथिबा बाधा विघ्न सब दूर हेब। राजनीति क्षेत्र रे प्रयासरत व्यक्ति को आशानुरूप सफलता प्राप्ति हेब एवं आपणक प्रभाव क्षेत्रर विस्तार घटिब। एहा व्यतीत कोनोसी प्रकार यात्रार मध्य सूचना रहिछि। परिवार रे कोनोसी व्यक्तिंक स्वास्थ्य समस्या आपणक चिंतार कारण हेब। सेथिपई स्वास्थ्य नियमर पूर्ण पालन करंतु। आज आपण असहाय व्यक्ति को साहाय्य करंतु, शुभ फल पाइबे। कन्या राशि, आज आपणक कार्य क्षेत्र रे कोनोसी सहयोगी आपणक विरुद्ध रे षडयंत्र करि पारंती। सेथिपई विशेष सावधान रुहंतु, अन्यथा क्षति हेबार आशंका रहिछि। वाणिज्य व्यवसाय रे दूरदर्शितारु लाभ हेब। विदेश संबंध रे प्रगाढ़ता आसिब। राजनीति तथा समाज सेवा कार्य रे थिबा व्यक्तिंक पई समय उत्तम अनुकूल रहिब। विद्यार्थी छात्र छात्री माननकु नुआ अवसर प्राप्ति हेब। चतुर्थ भाव रे चंद्रदेवंको गोचर आपणक पारिवारिक सुख रे हानि करिब। किछि उपकरण खराब हेबा कारणरु गृहर सुख सुविधा रे किछि व्यवधान देखा देब एवं अनावश्यक खर्च रे वृद्धि घटिब। किछि अनायास समस्या देखा देई पारे। दैनिक व्यवसायी मानक पई समय विशेष उत्तम रहिछि एवं नगद धन समस्या रु मुक्ति मिलिब। आपणक कार्य क्षेत्रर विस्तार हेब। लंबा समय रु लागि रहितवा स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न करि पारे एवं मधुमेह रोगी को विशेष ध्यान रखिबार आवश्यकता रहिछि। आज आपण माता दुर्गांक ध्यान करंतु, शुभ फल पाइबे। तुला राशि, आज आपणक कार्य रे वांछित सहयोग प्राप्ति हेब। सहयोगी आपणक कार्य क्षेत्र रे सहायक साब्यस्त हेबे एवं अधिकारी पक्षरु आपणको मान सम्मान प्राप्ति हेब। आपण समस्त लक्ष्य को सफलता पूर्वक प्राप्त करिवे एवं आपणक जसरे मध्य वृद्धि घटिब। परिवार रे हस खुशीर वातावरण लागि रहिब एवं भाई मानक ठारू विशेष सहयोग प्राप्ति हेब।
ମାତା ପିତାଙ୍କ ସେବା କରିବାର ଅବସର ମିଳିବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ବର୍ଚସ୍ୱ ତଥା ପରାକ୍ରମରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଲମ୍ବା ସମୟରୁ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ଏବଂ ଆୟର ନୂଆ ସ୍ରୋତର ବିକାଶ ହେବ। ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କିଛି ସଞ୍ଚିତ ଯୋଜନାରେ ଆପଣ ନିବେଶ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ସମାଜ କଲ୍ୟାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଭାଗିତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ମୌସମୀ ଜନିତ ଫଳର ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ବିଛା ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବରେ ଏକ ନୂଆ ମଧୁରତା ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ହେବେ। ଶିକ୍ଷା ବା ସାହିତ୍ୟରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଲାଭ ମିଳିବ। ଯଦି ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବିଶେଷ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ପାରିବାରିକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଉତ୍ତମ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଖଦ ସମାଚାର ପାଇ ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବିଦେଶ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ଭୋକିଲା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଧନୁରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଓ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମାନ ସମ୍ମାନରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପରିଶ୍ରମରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନୂଆ ମଧୁରତାର ସଞ୍ଚାର ହେବ। ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ନୂଆ ଯୋଜନାର ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ନବୀନତା ଆସିବ। ଅପରାହ୍ନ ପରେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଶୁଭ ରହିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ହେବ। ନଗଦ ବ୍ୟବହାରର ପ୍ରଯତ୍ନ କରନ୍ତୁ। ଉଧାରି ଦେବା ନେବା ଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। କୌଣସି ଅନୁଭବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ନୂଆ ଦିଗକୁ ନେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଗଣ୍ଠିବାତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଆରାମ ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଧୂପ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ମକର ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଚିନ୍ତିତ କରିବ। ଆପଣ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ତଥା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ରହିବେ। ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ପରିବାରର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚୁପ୍ ରହିବା ଲାଭପ୍ରଦ ହେବ। ମାନସିକ ଚିନ୍ତା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଷା ଶୈଳୀରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଦ ବିବାଦର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସାମାନ୍ୟ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ଲାଭର ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ହାନି ଘଟିବ। ଆଜି କାହାକୁ ଦେଇଥିବା ଧନ ଫସି ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯାତ୍ରା କରିବାଠୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଶାତୀତ ପରିଣାମ ପାଇବାରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଗତି ଆସିବ ତଥା ଲାଭର ସ୍ଥିତି ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମୟରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସଫଳ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭବର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଯଶରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଘନିଷ୍ଠତା ଆସିବ। କୌଣସି ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗତି ଆସିବ। ପାରିବାରିକ ଧନ ସମ୍ପଦରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ
ଏବଂ ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣରେ ମଧୁରତାର ଭାବ ରହିବ। ମାତା ପିତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ। ପରିଜନ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ଏବଂ ଅର୍ଥ ଲାଭ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି ତଥା ସଞ୍ଚିତ ଧନରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଧାଁ ଦୌଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତାରେ ଦିନଟି ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସହାୟତା କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ମୀନ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ତଥା ଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ନୂଆ ଉଦ୍ୟୋଗରୁ ଆପଣ ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହେବେ। ପ୍ରବନ୍ଧନ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଲାଭର ଯୋଗ ରହିଛି। ବିରୋଧୀ ଓ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଆଜି ଆପଣ ପରାଜିତ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଖ୍ୟାତିର ବିସ୍ତାର ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଅନୁକମ୍ପା ବା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ପରିବାରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ୟୟ କରିବେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ବିଦେଶରୁ କିଛି ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିବାରୁ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ବିଶେଷ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଉନ୍ନତିର କାରଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ନିବେଶ ପାଇଁ ସମୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ଏବଂ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, କିନ୍ତୁ ଚର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗଠାରୁ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଜଳର ଉଚିତ ମାତ୍ରାରେ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଦଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।